Dragon ba yan? Po. Mukhang kiti ah. Dragon. Paano naging dragon yan? Dragon yan. Wala namang buntot. Ayun oh. Ah, saan? Ito oh. Hindi. Sandali lang ha. Dragon ka. May buntot na? Opo. Bakit ganun yung buntot? Naputol yata yung buntot. Hindi yan. Hindi yan. Buntot yun oh. Buntot yan, hindi ba yan kite? Hindi yan kite. Dragon yan. Dragon ba yan? Opo. Akala ko kite bakit ganun kulay ng dragon, kulay green? Dinosaur. Mukha dinosaur. Ano ba yan? Dinosaur o kite? Dinosaur. Dinosaur ba yan? Dinosaur. Guys, ano sa palagay nyo, ano to? Dali. Kite, dinosaur o dragon? Comment down below. Comment down below guys. Bye-bye. Bye bye guys.